চলো আজকে আবার একটা নিয়ে চলে এসেছি লাইভ। দেখো এসছে কিনা। আজকে আবার লাইভে এসে গেছি জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাবের তরফ থেকে। লাইভ কি আসছে? এখন এসে গেছে, এসে গেছে। আরে বাহ, হ্যাঁ বাহ 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 বাহ। এইটাতে কি করে আসছে? এটা তো আসছে না তো এখনো। নিজে নিজে আসবে কি করে, কি করে রে, জানি না। নমস্কার, আজ আবার জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাবের তরফ থেকে নিয়ে চলে এসেছি, একটা লাইভে এসে গেছি। আজকে আবার একটা লাইভে চলে এসেছি। যে যেখান থেকে আছো নোটিফিকেশন পাচ্ছ একটু ঝটপট করে জয়েন হয়ে যাও, একটু আস্তে করে নাও। যে যেখান থেকে আছো ঝটপট একটু জয়েন করে নাও। আজকে লাইভে এসে গেছি। আপাতত মনে হচ্ছে যে ভালোই দেখা যাচ্ছে, ঠিক আছে। আমাকে দেখা বা শোনা যাচ্ছে কিনা একটুখানি কেউ কমেন্ট করো, তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে হ্যাঁ আমাকে দেখা বা শোনা যাচ্ছে কিনা। আহ आज फिर आ गए हैं जयमा बुटीक फैशन हब की तरफ से। जयमा बुटीक फैशन हब यूट्यूब चैनल से आ गए हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी कहीं से भी अगर नोटिफिकेशन मिल रहा है तो झटपट थोड़ा ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आज फिर मैं लाइव में आ गई हूँ आप सभी दीदी के लिए, क्योंकि सामने में ही ईद है, पहला बुशक। যারা যেখানে আছো ঝটপট একটু জয়েন হয়ে যাও। ऑल ओके ओके। आज जो भी दीदियाँ आएगी आज लाइव में थोड़ा सा, क्योंकि आज का लाइव हम सैटरडे को लाइव में नहीं आते हैं। आज के शनिवारे আমি লাইভে আসি না, কিন্তু আমি এসে গেছি এমনি, মানে বিনা বলে এসে গেছি। তাই জন্য যারা যেখান থেকে দেখতে পাচ্ছ, যদি জয়েন হলে, যদি দেখলে যে ওয়াও জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাব লাইভ এসে গেছে, তাহলে তোমরা যদি জয়েন হয়ে গেলে তো তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট আছে একটুখানি কমেন্ট করবে আর লাইক করবে। আর কেমন ভিডিওটা লাগছে সেটা একটু বলবে। আজকের पिक्चर क्वालिटी ठीक আছে কিনা সেটাও একটুখানি रिक्वेस्ट আছে बोलबे। आज का पिक्चर क्वालिटी आप लोग को कैसा लग रहा है? सामने में साड़ी देख ही रही है, सामने तो শাড়িটা দেখছো কত কত শাড়ি আছে। আজ সব ডিসকাউন্টে দেবো। আজকে সমস্ত শাড়ি ডিসকাউন্টে যাবে পয়লা বৈশাখ আর ঈদের উপলক্ষে। पहला बैसाख और ईद के उपलक्ष्य में सब डिस्काउंट में रहेगा साड़ी। झटपट आ जाइए। আজকে শাড়ি যেটা যত দাম থাকবে তার থেকে প্রচুর ডিসকাউন্টে দেওয়া হবে। ওই জন্য যারা যারা জয়েন করছো তো ঝটপট একটু জয়েন করে যাও। কারণ হচ্ছে যে আজকে নানান ভ্যারাইটি আছে, মানে নানান রকম কটন আছে, তারপর তোমার শিফন টাইপের আছে, চন্দেরি আছে, তারপর তোমার আছে ওই কি বলে হ্যান্ডলুমে আছে। এই জন্য তারপর তোমার ওই আছে বোমকাইয়ের মধ্যে আছে, ঠিক আছে। आज आज डिफरेंट टाइप का साड़ी है। আজকে পুরোটা ডিফারেন্ট টাইপের শাড়ি আছে, তাই জন্য দেরি করবো না, আমি শুরু করে দিচ্ছি। जो अगर कोई बाद में भी देखिएगा, যারা কেউ পরে দেখবে তাদেরও যদি পছন্দ হলো তো ঝট করে লাইক আর কমেন্ট করবে। আর যদি পছন্দ হলো তো এসএস নিয়ে জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাবের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার 8840649319 এই নম্বরে পাঠিয়ে দেবেন। जो भी साड़ी पसंद आएगा, जॉन बुटीक फैशन आपका व्हाट्सएप नंबर हो गया 8840649319, इस नंबर पर भेज दीजिएगा। जॉन बुटीक फैशन हब का कोई डिलीवरी चार्ज नहीं है, मतलब फ्री शिपिंग, ऑल इंडिया में फ्री शिपिंग है। ये हो जाएगा। ये बोमकाई में दिखा रहे हैं, এটা একদম আঁচলের পোর্শন, ये आंचल का पोर्शन है। आंचल एकदम टर्कोइश ब्लू में जा रहा है, एकदम ब्लू, माने ब्लू मतलब डार्क ब्लू नहीं, जो आसमानी का डार्क रहता है टर्कोइश ब्लू, उसमें जा रहा है। ये आंचल का पोर्शन है। आंचल में पूरा एकदम जरी एंड रेशम के धागे से एकदम पूरा आंचल पूरा काम किया गया है। দেখা যাচ্ছে তো ভালো করে। আর ये आपका जाएगा पूरा बॉडी, এইটা পুরো বডিটা যাচ্ছে। आंचल यहाँ से शुरू हो जा रहा है। ये এখান থেকে যে কোলকে করা আছে, यहाँ से एकदम आंचल शुरू हो रहा है। एकदम यहाँ से आंचल शुरू हो रहा है। आंचल में देखिए एकदम जहां से शुरू हो रहा है वहां पर बड़ा बड़ा बूटा टाइप का दिया है, और पूरा एकदम मेरून कलर में जा रहा है। पूरा छोटा छोटा बूटी में जा रहा है, पूरा साड़ी बूटी में जा रहा है। ये बोम, हाँ ये বোমকেই সিল্ক है। এটাকে যদি স্ট্যান্ড থেকে একটু নিচে নামিয়ে দিলি, ये बोमकेई सिल्क में है, ठीक है। झटपट थोड़ा लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है। एकदम देखिए पूरा हम बॉडी दिखा रहे हैं, पूरा बॉडी में छोटा छोटा एकदम वर्क है। ঠিক আছে, ঠিক আছে।
হ্যাঁ কম হয়ে যাচ্ছে, কোথা থেকে কম হচ্ছে? একটুখানি মোবাইলটাকে ঘোরাতে হবে, একটুখানি মোবাইলটাকে, হ্যাঁ এই পাশ, এই হাতটা, হ্যাঁ हाँ ठीक है। एकदम दो दिखे ही देखे ना, एकदम लमकाई का बॉर्डर है, एकदम झटपट झटपट प्लेन मेरून कलर में, डार्क मेरून कलर में एकदम दिया है। और इस साड़ी का आपका ब्लाउज पीस भी है, इसलिए जो दीदी का पसंद आएगा झटपट ले लीजिए, क्योंकि ये सब वन पीस है। अभी फिलहाल एक पीस बचा है, ये आपका ब्लाउज पीस जाएगा, ब्लाउज पीस में भी ये एकदम बॉर्डर जाएगा। ठीक है, एकदम झटपट झटपट ले लीजिए। इसका प्राइस हम बता देते हैं, और ये सभी साड़ी आज डिस्काउंट प्राइस में जाएगा। ये साड़ी का प्राइस हो जाएगा 850 ना 820, इस सब साड़ी का प्राइस हो जाएगा 850। आज ये साड़ी चल जाएगा ओनली 650 में, একদম ডিসকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছি 650 টাকাতে। বোমকাই সিল্ক, অল ওভার ইন্ডিয়া ফ্রি শিপিং, অল ওভার ইন্ডিয়াতে ফ্রি শিপিং আছে। প্রি পেমেন্ট করে দেবে, ফ্রি শিপিং এ তুমি 650 টাকাতে বোমকাই सिल्क पे जाबे। বোমकाई सिल्क ऑल इंडिया में फ्री शिपिंग है। 650 में आज के लिए ऑफर दिया जा रहा है, झटपट आप लोग ले लीजिए एकदम ऑफर प्राइस में, ओनली 650। हर साड़ी का अलग अलग प्राइस है, हर साड़ी का अलग अलग प्राइस है। हम एक्चुअल प्राइस भी बता देंगे और उसके साथ डिस्काउंट प्राइस भी बता देंगे। ये पर्दाটাকে লাগিয়ে দিলে কেন, খুলে দে, ওখান থেকে হাওয়া আসছে, জাম হয়ে গেল না। অ্যাকচুয়াল প্রাইস भी বলে দেবো, আর সাথে সাথে তোমাদের ডিসকাউंट প্রাইসটা বলে দেবো। এটা একদম সফট, एकदम सिल्क है, सॉफ्ट सिल्क में जाएगा, सॉफ्ट सिल्क में जाएगा। হ্যাঁ, এই রংটা খুব সুন্দর রং হচ্ছে, এই রংটা দেখেছো? देखिए आप लोग को শাড়ি देखना पड़ेगा, তোমাদের পুরো লাইভটা দেখতে হবে, কারণ হচ্ছে না অনেক লাইভে মানে সব ডিসকাউন্টের শাড়ি যাবে, প্রতিটি শাড়ি আলাদা আলাদা, প্রতিটি শাড়ির প্রাইসও আলাদা। একটা শাড়ি আমি দেখাচ্ছি না যে একটা শাড়ি দেখাবো তার আলাদা আলাদা কালার দেখাবো, সে না। এইটা যেমন এটা সফট সিল্কে যাচ্ছে, পুরো গাটা তোমার দেখো কি সুন্দর বড় বড় সাদা দিয়ে প্রিন্ট, এইটা একদম পুরো প্রিন্টে যাচ্ছে, অল ওভার পুরো প্রিন্ট। আর এইটা তোমার চলেছে ব্লাউজ, ब्लाउजটাও তোমার প্রিন্টেড ব্লাউজ আছে, এইগুলো सिल्क যাচ্ছে। ये सब साड़ी सिल्क में जा रहा है, ये ब्लाउज पीस जा रहा है, ऑल ओवर पूरा जो आपका बॉडी में जो भी पूरा माने एंड तक, एंड टू एंड साड़ी में इसी तरह का डिजाइन है। ये ग्रीन कलर में जाएगा, এটা সবুজ কালারে যাচ্ছে, কিন্তু সবুজটা খুবই ভালো মিষ্টি, সবুজটা খুবই ভালো মিষ্টি কালার। সবুজ আর একটা আকাশি মিলিয়ে আমি বলবো সি গ্রিন বলতে পারো, বা সি গ্রিনটাও ঠিক যাবে না, কিন্তু এটা একটা আলাদাই সবুজ। এগুলো সব ইংলিশ কালারের সবুজ হচ্ছে, নর্মাল বটল গ্রিন ইয়া প্যারট গ্রিন ইয়া গ্রিন নন, এই গ্রিনটা একটা মিক্স দিয়ে, দুটো মিক্স দিয়ে যে হয় সেই গ্রিন। এই শাড়িটির দাম তোমার হয়ে যাচ্ছে মোটে दाम छिलो, आज के डिस्काउंट पाबे, इसका प्राइस था लेकिन आज डिस्काउंट में मिलेगा। এই শাড়িটির দাম ছিল 675 টাকা, এই শাড়িটার দাম ছিল 675 টাকা, কিন্তু ডিসকাউন্টে তুমি কততে পাবে? ডিসকাউন্টে পাবে তুমি অনলি 599 এ পেয়ে যাবে, केवल 599 में पे जाए। 675 इस साड़ी का प्राइस था। कई दीदी ली है, जो दीदी ली है ये दूसरा बार रिस्टॉक हुआ है, उस दीदी को पता चलेगा, कहेगी कि हम तो 675 में लिए थे, लेकिन अभी चैत्र सेल में ये साड़ी ओनली 599 में चल जाएगा, वो भी फ्री शिपिंग, प्री पेमेंट फ्री शिपिंग। और अगर कैश ऑन डिलीवरी का भी सिस्टम है, यानी सीओडी का भी सिस्टम है, इसलिए आप झटपट केला सीओडी अगर लेना चाहते हैं तो 100 रुपीज एक्स्ट्रा ऐड होगा। सीओडी का भी ऑप्शन है, 599 में 100 रुपीज एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिएगा तो आपका कैश ऑन डिलीवरी हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये भी एक शिफॉन में ही दिखा रहे, वो आपका जाएगा जो इसके पहले वाला दिखा है वो आपका सिल्क में जा रहा है, सॉफ्ट सिल्क, और ये एक शिफॉन में दिखा रहे हैं। এটা একটা শিফনে দেখাচ্ছি, কালারটা দেখে নাও কি সুন্দর, একটা হলুদের সাথে একদম তোমার এইটা আমি কি কালার বলতে পারি, একদম গ্রিন, গ্রিন ঠিক নয় মানে
ওই মানে কি বলে ওটাকে, কাঠের উড 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 যে উডেন যে ইয়েলো হয় না, সেইটা আছে। একদম কালারটা দেখে নাও, খুব সুন্দর লাগছে। আর এইটা বর্ডার হয়েছে দুদিকেই, হলদে দিকে এমনি করে বর্ডার আছে। আজ সব শাড়ি ডিসকাউন্ট আছে, সমস্ত শাড়ি ডিসকাউন্ট। কেমন লাগছে একটুখানি কমেন্টে বলো। এই শাড়িটার দাম ছিল মোটে 550 টাকা। इस साड़ी का प्राइस ओनली 550 था, प्राइस था 550, इसका इस साड़ी का प्राइस था। लेकिन आज आप लोग को डिस्काउंट में मिलेगा। लेकिन ये मत समझिएगा जो डिस्काउंट में मिल रहा है तो कोनो काटा फिटा আছে, কোনো কাটা পিটা নেই, একদম ফ্রেশ শাড়ি। চৈত্র মাস চলে গেলে তোমাদের এই শাড়ি আবার দাম বেড়ে যাবে, তাই জন্য তোমরা একদম ঝটপট ঝটপট নিতে পারো। এই শাড়িটার এইটা হয়ে যাচ্ছে আঁচল, ঠিক আছে। আর এই রানিং এ দিয়েছে ব্লাউজ পিস, রানিং ব্লাউজ পিস হবে, আর এইটা হয়ে যাবে আঁচল, ঠিক আছে। ইয়া তো তুমি এইটাকে ব্লাউজ পিস বানিয়ে নিতে পারো, একে ব্লাউজ পিস বানিয়ে নাও, আর এইটাকে তুমি রানিং মানে পুরোটা রানিং এ আঁচলটাকে করে নিতে পারো। এই সব শাড়ি ডিসকাউন্টে যাচ্ছে, কিন্তু ফ্রেশ, একদম ফ্রেশ মাল, মানে একদম ফ্রেশ, কোনো জায়গায় কাটা পিটাই যেন নেই। চৈত্র মাসের পর এর দাম আবার নিজেই চলে যাবে, কিন্তু চৈত্র মাসে সেলে দেওয়া হচ্ছে। এর দাম ছিল 580 টাকা, এর দাম ছিল 580 টাকা। আজকের ডেটে তুমি পেয়ে যাবে অনলি 499 फ्री शिपिंग, 499। इस साड़ी का प्राइस था 580, लेकिन चैत्र सेल के लिए ओनली 499 में मिल जा रहा है आप सभी के पास। झटपट झटपट ले लीजिए, जेटा যার পছন্দ। लुक ऑसम, हाँ लुक ऑसम, जिसको जो पसंद आ रहा है झटपट ले लीजिए, क्योंकि ये सब एक एक पीस करके है और डिस्काउंट में दिया जा रहा है। চৈত্র সেল খতম হয়ে যাবে তখন ডিসকাউন্টের অফারটা চলে যাবে, ঠিক আছে। এইটা একটা দেখে নাও, এটা তোমার একদম বেনারসের চন্দেরি। যে দিদিরা বেনারসের শাড়ি পছন্দ করো সেই দিদিদের জন্য জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাবের তরফ থেকে এই শাড়িটা আনা হয়েছে। একদম বেনারসের চন্দেরি কটন, কটন চন্দেরি। তোমরা তো চন্দেরি পরো, চন্দেরি জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাবের কাছেও আছে, আরেকদিন আমি চন্দেরিতে দেখিয়ে দেবো। কিন্তু এইটা বেনারসের চন্দেরি, এটা পুরোটা আঁচল, আঁচলটা দেখো কি সুন্দর ব্রোকেটে। যখন একদম এর মধ্যে লাইট পড়বে তুমি এটা একটা মানে দেখো, কটন চন্দেরি বলো বা সিল্ক চন্দেরি বলো, কোনোটা মানে যেগুলো নর্মালি লোকে পরে সেগুলো পার্টিতে তুমি পরে যাওয়ার মতন না, কিন্তু এইটা যে বেনারস কটন চন্দেরি যেটা হচ্ছে ওটা তুমি পার্টিতেও পরে যেতে পারবে। কারণ হচ্ছে দেখো পুরো আঁচলটা একদম ব্রোকেটে দিয়েছে, একদম পুরোটা ব্রোকেটে। আর এর ব্লাউজটা খুব সুন্দর, পুরো গায়েটা একদম জড়ি দিয়ে কাজ আছে, একদম রেশম সুতো। এই সব শাড়ি, সব থেকে বড় কথা হচ্ছে যে এই সব শাড়ি তুমি সব জায়গায় পাবে না। অনলাইনে তুমি প্রচুর দেখো, প্রচুর ওই করো, কিন্তু এই সব শাড়ি এগুলো বেনারস চंदेरी, ये सब बनारस का चंदेरी सिल्क है, एकदम चंदेरी कॉटन सिल्क है। ये आपका जाएगा ब्लाउज पीस, এই দেখো ব্রোকেটে এটা ব্লাউজ পিস। যে দিদির পরও দেখে পছন্দ হবে সেই দিদির কাছে রিকোয়েস্ট আছে ঝট করে এসএস নেবে। আর জয়মা বুটিক ফ্যাশন হবে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার 8840649319 এ পাঠিয়ে দেবে। কারণ হচ্ছে এই সব শাড়ি তোমরা যারাই অনলাইন দেখো এই সব শাড়ি তুমি কোনোদিন পাবে না, আর কোনোদিন মানে এত ডিসকাউন্টও দেবে না। এটা দেখো পুরোটা একদম জরি দিয়ে কাজ আছে, একদম বর্ডার দেখেছো কি সুন্দর বর্ডার। আর পুরোটা এই ধরনের একদম মনে হচ্ছে যে ওই যে পাখা টাইপের। পয়লা বৈশাখ পাখা তো থাকেই, তারপর সামনে জামাই ষষ্ঠী। যদি কোনো জামাই মানে নিজের মানে শাশুড়ি মাকে দিতে চাও, মানে পাখার হাওয়া খাবে, তার সাথে তুমি শাশুড়ি মায়ের জন্য এমনি পাখা বালা একটা মানে পুরো জড়ি দিয়ে কাজ বালা দিয়ে তুমি শাশুড়ি মাকে গিফট করতে পারো। কারণ হচ্ছে যে এত সুন্দর, এটা একদম মানে পিচ পিঙ্কের সাথে একদম ডার্ক পিঙ্কের যে বর্ডারটা দিয়েছে ওই জন্য খুব সুন্দর মিলেছে। এই জন্য এইসব শাড়ি একদম আলাদা হাটকে আছে। আঁচল দেখিয়ে দিয়েছি, ব্লাউজ পিস দেখিয়ে দিয়েছি, পুরো বডিতে একদম এই ধরনেরই জিনিস আছে, কোথাও কমি নেই। এর দাম আমি বলে দিচ্ছি, এটাও আজকে ডিসকাউন্টে চলে যাবে, তাই জন্য ঝটপট ঝটপট করে তোমরা নিতে পারো। এই শাড়িটার দাম ছিল 1200, এই শাড়িটার দাম ছিল কেবল 1200। এত সুন্দর চন্দেরি কটন 1200, ঠিক আছে। আজকে তোমরা পেয়ে যাবে মাত্র 1000 টাকাতে,
মাত্র 1000 টাকাতে এই শাড়ি তোমরা পেয়ে যাবে। ঝটপট এসএস না জয়মা বুটিক ফ্যাশন হবে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার 8840649319 এ পাঠিয়ে দাও। চলো ঝটপট ঝটপট একদম, ঠিক আছে, একদম ঝটপট ঝটপট। চলো এই দেখো আরেকটা, এইটা তোমার টিস্যু। টিস্যু মানে খুব धूम मची যে আজও मार्केट टिश्यू अनेक আছে। टिश्यू एतो टिश्यू इतना टिश्यू है मार्केट में, हर जगह में हर डिजिटल टिश्यू, हर चीज में टिश्यू टिश्यू टिश्यू। ये देखिए एकदम गोल्डन कलर में ये कोटा टिश्यू है। এটা একটা কোটা টিস্যু, ये কোটা টিস্যু একদম দেখে না কোটা কোটা টিস্যু। আর এটা হয়ে যাবে আঁচলের পোর্শন, এটা আঁচলের পোর্শন। আঁচলের পোর্শনটাতে একটুখানি সিলভার কালার দিয়ে একদম এগুলো বেনারসের কোটা টিস্যু হচ্ছে, তাই জন্য বেনারসের আঁচলে তোমার মানে ছোট আঁচল থাকে, তাই জন্য ওটাকে চিক পল্লू বলা হয়। ये बनारस का कोटा टिश्यू है, इसलिए इसका आंचल देखिए छोटा है, आंचल में थोड़ा सा सिल्वर दिया गया है। पूरा साड़ी आपका एकदम गोल्डन, एकदम कोटा में है, एकदम कोटा टिश्यू में है। और इसका देखिए इतना चौड़ा बॉर्डर में जा रहा है, এর বর্ডারটা দেখে নাও কতটা চওড়া একদম বর্ডার আছে। আর পুরো গাটাতে এই ধরনেরই একদম দেখেছো, একদম পুরোটা এক একদম মানে এগুলো যে তোমার ওরা পরে আম্বানিরা পরে বা রেখা যে পরে ঠিক একদম ওই ধরনেরই শাড়ি। আর রানিং এ ব্লাউজ পিস আছে, এটা ব্লাউজ পিসে যাচ্ছে, ঠিক আছে, একদম কোটা টিস্যুর মধ্যে যাচ্ছে। ঝটপট ঝটপট করে তোমরা বুক করতে পারো। এই দেখে নাও এর মানে এটা बॉर्डर, ये बॉर्डर में जाएगा, ये बॉर्डर में जाएगा। झटपट झटपट ले लीजिए क्योंकि टिश्यू का तो काफी प्रचलन है। মানে টিস্যু অনেক মানে বিক্রি হচ্ছে আজও, মানে টিস্যুর তো মার্কেটই মার্কেট। পয়লা বৈশাখের উপলক্ষে চৈত্র সেলের উপলক্ষে এগুলোকে ডিসকাউন্টে দেওয়া হচ্ছে। এর দাম ছিল 975 টাকা, এর দাম ছিল 975 টাকা। আজকের ডেটে তোমরা কেবল 750 টাকাতে পেয়ে যাবে। 975 টাকার শাড়ি 750 টাকা। इस साड़ी का प्राइस था 975, अभी इसको डिस्काउंट में दिया जा रहा है एकदम 750। देख लीजिए एकदम 9, ये नहीं है जो इसमें कोई कटा फिटा है या प्राइस बढ़ा दिया गया है, एकदम नहीं है, एकदम रनिंग में ब्लाउज पीस है। कोटा टिश्यू, कोटा टिश्यू, झटपट झटपट करो। बाबरे बाबा पाटा गেল রে বাবা, ও বাবা এতক্ষণ বসে থাকলে পাটা যায়, ঝিনঝি নিয়ে গেল আমার পাটা। এই দেখো এটা আবার একটা হ্যান্ডলুম, এটা আবার একটা হ্যান্ডলুম দেখাচ্ছি, ঠিক আছে। ये एकदम देखिए एकदम बंगाल हैंडलूम है, ये बंगाल हैंडलूम में जा रहा है। झटपट झटपट एकदम विस्कस जो कॉटन होता है ना, उस कॉटन में है एकदम। देखिए देख लीजिए एकदम कलर देखिए, पीच पिंक, पीच पिंक, ठीक है, एकदम सिल्वर कलर का एकदम आपका जा रहा है बॉर्डर, एकदम सिल्वर कलर का बॉर्डर। ये ऊपर वाला बॉर्डर जाएगा थोड़ा सा চড়াই में कम, একটু চড়াইতে কম আছে। আর এটা নিচের বর্ডারটা যাচ্ছে যেটা চড়া বেশি আছে, কিন্তু সিলভার কালারের হচ্ছে একদম। এগুলো তোমার হয়ে যাচ্ছে বেঙ্গল हैंडलूम, ठीक है, ये सब बेंगल हैंडलूम में है। कलर काफी खूबसूरत है। इसमें रनिंग में ब्लाउज पीस दिया गया है, रनिंग में ब्लाउज पीस আছে। আমি বলবো যে তোমরা এটাকে মানে এর ব্লাউজ দিয়ে পড়তে পারো বা কোনো সিলভার কালারের ব্লাউজের সাথে এসব শাড়ি পরতে পারো। এসব শাড়ি খুব সুন্দর দেখতে লাগবে, একটা আলাদা মাত্রা আছে, एक अलग स्टाइल है, अलग इसकी बात है। ये सब साड़ी आप हर समय पहन सकती है, मैंने प्रत्येक समय पड़ते पारो। कलर एकदम जा रहा है पीच पिंक में जा रहा है, ये सब बेंगल हैंडलूम में है। झटपट ले लीजिए, गर्मी के सीजन में ये सब साड़ी एकदम माने पूरा बॉडी प्लेन, পুরোটা প্লেন। প্লেনের মানে কোথাও কোথাও কিছু নেই, কেবল এটাতে দুদিকে বর্ডার আছে। আর আঁচলটাও যে কিছু বিশেষ আছে তা না, এটা আঁচলে হয়ে যাচ্ছে, এটা আঁচল হয়ে যাচ্ছে। আর এই দেখো এমনি করে টেসেল দেওয়া আছে, এই ধরনের আমি টেসেল দেওয়া আছে। আমি প্রত্যেকটা শাড়ি ভালো করে তোমাদের দেখাই যে তোমরা ভালো করে দেখে নাও। এই শাড়িটার দাম ছিল 950 টাকা, এই শাড়িটার দাম ছিল কেবল 950 টাকা। আজকের ডেটে তুমি পেয়ে যাবে 799 এ, আজকের ডেটে তুমি পেয়ে যাবে केवल 799 है। इस साड़ी का प्राइस था 950, लेकिन आज अगर लेती है तो ओनली
799 में मिल जाएगा। झटपट पीच पिंक में ये कलर है, एकदम ले लीजिए, ठीक है। अच्छा देखिए चंदेरी कॉटन एक ठो दिखाए थे, चंदेरी कॉटन और एक कलर देखिए, देखो चंदेरी कॉटन এটা পিচ পিঙ্কে দেখিয়েছিলাম, সেম টু সেম একটা একই ডিজাইনের কালার আলাদা আছে। এইটা তোমার যাচ্ছে ऑरेंज, लाइट ऑरेंज एकदम। जिसको पसंद आएगा थोड़ा सा एसेस लेके झटपट जमा बुटीक फैशन हब का व्हाट्सएप नंबर 8840649319 में भेज दीजिए। ऑल ओवर इंडिया फ्री शिपिंग, कैश ऑन डिलीवरी अगर लेना चाहते हैं तो जितना प्राइस बता रहे हैं उसमें 100 रुपीस एक्स्ट्रा ऐड होगा। যতটা দাম বলছি তার মধ্যে 100 টাকা অ্যাড হবে যদি তোমরা ক্যাশ অন ডেলিভারি নাও, কিন্তু যদি তুমি প্রি পেমেন্ট করে দেবে যতটা প্রাইস বলছি মানে ডিসকাউন্টের পর যে প্রাইসটা বলছি সেই প্রাইসে তোমরা অল ওভার ইন্ডিয়াতে শিপিং পেয়ে যাবে, আর 1 টাকাও শিপিং এর চার্জ লাগবে না। অল ওভার ইন্ডিয়া ফ্রি শিপিং আছে। এইটা দেখো না পুরো পিঙ্ক দিয়ে আঁচল দিয়েছে, একদম ব্রোকেট দিয়ে ছোট্ট এগুলো বেনারসের চান্দেরি। তাই জন্য যারা বেনারসের শাড়ি জানো তারা জানো যে বেনারসের শাড়ির মধ্যে অতটা চড়া আঁচল হয় না, একদম ছোট্ট দিকে আঁচল আছে। ঠিক পল্লুকে বলা হয় একদম ব্রোকেটে আঁচল, কিন্তু তোমার ব্লাউজ পিসটা দিয়েছে একেবারে 1 মিটার, একদম 1 মিটার দিয়েছে একদম। এটা দেখো পিঙ্কে দিয়ে একদম 1 মিটার ব্লাউজ পিস, একদম ব্রোকেট ব্লাউজ পিস। ব্রোকেটে যে ডিজাইনটা আছে এটা সমস্ত শাড়ি ব্রোকেটের ডিজাইনের মতো আলাদা, তার থেকে আলাদা ডিজাইন। পুরো বডিতে দেখে নাও, পুরো ভেতরের বডিতে দেখে নাও কি সুন্দর লাইট অরেঞ্জে, একদম লাইট অরেঞ্জে। গরমকালের জন্য পয়লা বৈশাখের বিকেলটাতে তোমরা যদি এই ধরনের শাড়ি পরো একটা চোখে আরাম, শরীরে আরাম সব দেবে, কি সুন্দর। তারপর জামাই ষষ্ঠী আসছে, জামাই ষষ্ঠীতে জামাই বললাম তো শাশুড়ি মাকে দাও যেমন হ্যাঁ ওই পিঙ্কেরই এটা লাইট অরেঞ্জে। আর এই দেখে নাও এখানে একদম কি সুন্দর বর্ডারটা দেওয়া আছে, একদম বর্ডারটা দেখে নাও রানীর মধ্যে আছে, মানে গোলাপির মধ্যে দিয়েছে। এর প্রাইসটা সেম প্রাইস হবে, যতটা ওর মধ্যে বলেছি সেম প্রাইস আছে। তোমরা যারা দেখবে তাদের ওই এর আগেরটা দেখতে হবে যে এটা প্রাইসটা আমি কত বলেছিলাম আর কত ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। এটাতে কত ডিসকাউন্ট দিয়েছিলাম, 1000 টাকা করেছিলাম না, 1200 টাকা দাম আছে, এটা 1000 টাকাতে পেয়ে যাবে। ओनली 1200 प्राइस है आज के लिए, इसको 1000 रुपया में दिया जा रहा है। झटपट ले लीजिए, क्योंकि जो देखा है चंदेरी बनारसी चंदेरी कॉटन में, ठीक है बनारसी चंदेरी कॉटन में দুটো দেখানো হয়েছে। দেখো আরেকটা সফট সিল্ক, ये एक सॉफ्ट सिल्क में जा रहा है, एकदम बॉटल ग्रीन, एकदम बॉटल ग्रीन है, একদম বটল গ্রিনে দেখানো হচ্ছে সফট সিল্ক। ছোট ছোট পুরো গায়ে ছোট ছোট ऑफ व्हाइट या क्रीम कलर दिए फूल अच्छे, ऑफ व्हाइट या क्रीम कलर से फूल में दिया गया है। ये इसका ब्लाउज पीस जाएगा, এটা ब्लाउज पीस हो जाएगा। ये इसका ब्लाउज पीस भी पूरा देखिए छोटा छोटा फूल में किया गया है। और ये इसका आंचल, এটা হয়ে যাবে आंचल, ये हो जाएगा आंचल का पोर्शन। देखिए आंचल कितना सुंदर दिया गया है। ये सब सॉफ्ट सिल्क में है, कॉटन में नहीं है, क्योंकि डिस्काउंट दिया जा रहा है। क्यों अरे की बोले थे दुर्गा पूजा है या नया साल है, बंगाली लोग का नया साल है, सबका नया साल है। हमारे जो पंजाबी जो भाई बहन हैं उन लोग के लिए भी माने जो दीदिया है बैसाख आने वाला है, जो माने हिंदी भाषी है सबके लिए नया साल, और माने सबके लिए नया साल आने वाला है। तो नया साल में जैसे पहला वैशाख में बंगाली में चैत्र सेल दिया जाता है, वही इसमें दिया जा रहा है। एकदम देखे ना बॉटल ग्रीन के साथ झटपट नीनो। इस साड़ी का प्राइस था 675, इस साड़ी का प्राइस था 675। आज अगर लेते हैं तो 599 में मिल जाएगा। आज के এই সাইটের দাম 675, আজকের জন্য 599 এ পেয়ে যাবে। ঝটপট দেখে না একদম সফট, মানে কোনো মানে ভারী তো নেই, কিন্তু सिल्क হচ্ছে सिल्क फील देवे, कॉटन फील देवे ना, ये सिल्क है। इसको कॉटन फिट पूछिएगा नहीं ये कॉटन है कि नहीं, ये हम तो कह रहे हैं सॉफ्ट सिल्क है एकदम। देखिए इस तरह से नाम है, आप जिस तरह से पहनिए दिन भर पहन के रहिए, कुछ गड़बड़ या खराबी या आपको नहीं लगेगा ये साड़ी क्रैक हो रहा है या साड़ी में वो आ रहा है। लेकिन एकदम ठेसे पड़ो
एकदम एगुलो सॉफ्ट सिल्क होते, ठीक है। चलो झटपट कर नी ना। जो कॉटन रहेगा वो कॉटन बता देंगे, विथ ब्लाउज पीस के साथ है। जो कॉटन रहेगा वो कॉटन में बता देंगे, और जिसमें कॉटन नहीं रहेगा वो कॉटन में नहीं बताएंगे, ठीक है। ये देखिए, ये एक मधुराई कॉटन, ये एक कॉटन है, এইটা একটা কটন শাড়ি মধুরাই কটন। অনেক দিদি পরেছে, অনেক দিদি জানো। পুরো বেসটা সাদা থাকে, সাদার মধ্যে পুরোটা গোল্ডেন চেক দিয়ে আছে, গোল্ড দিয়েছে, যমুনা বর্ডার আছে, একদিকে ভায়োলেট কালারের বর্ডার আর একদিকে গ্রিন কালারের, ডার্ক বটল গ্রিনের একটা এই সব শাড়ি একদম সাদা হাটকে। রুকে গেল কেন? চলছে, আমার মতে নেটটা ঠিক করে ধরছে না, একটু কেমন করে আসছে। এই দেখে না, পুরো গায়ে একদম সাদা, মানে একদম যারা লাল পরো না তাই সেই দিদিদের জন্য খুব ভালো হবে, সেই মামিদের সেই মাসিদের। একদম দেখে না, পুরো গাটা সাদার মধ্যে ছোট্ট জড়ি দিয়ে ছোট ছোট চেক করা আছে। পয়লা বৈশাখের জন্য খুব ভালো একটা শাড়ি হবে। আর এই দেখো গঙ্গা যমুনা বর্ডার পুরো জড়ি দিয়ে একদম ওই করা আছে, जोड़ी दिए पूरा बॉर्डर करा है, एकदम जरी के साथ बॉर्डर गया है। और पूरा बॉडी आपका ऑफ व्हाइट में जरी चेक के साथ जा रहा है। इसमें भी ब्लाउज पीस है, এর ব্লাউজ দেখেন, আমি পুরোটা খুলে দেখাচ্ছি। পুরো গাটা একদম ওই অফ হোয়াইটের মধ্যে একদম জড়ি দিয়ে যখন পরবে না খুব সুন্দর লাগবে, মনে হচ্ছে যে দেখা যাচ্ছে চেকটা, ছোট ছোট চেকটা দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, আচ্ছা এই দেখে না, দেখো এইটা দেখো, এই দেখো এইটা তোমার যাচ্ছে আঁচল, ইয়ে ভায়োলেট কালার में दिया है আঁচল, এটা ভায়োলেট কালারের আঁচলটা দেওয়া হয়েছে। আর ব্লাউজ পিসও আছে, এর মধ্যে ব্লাউজ পিসও আছে, এই দেখে না। ये प्योर कॉटन में जा रहा है, ये देखिए ब्लाउज पीस जा रहा है, ग्रीन में दिया गया है ब्लाउज पीस। ब्लाउज पीस में भी हाथे आछे बॉर्डर, हाथे बॉर्डर আছে একদম, দেখে নাও হাতে বর্ডার আছে, দুধারেই বর্ডার পড়বে একদম। একদম দেখে নাও, পেছন থেকে আমি এটাকে দেখাচ্ছি, একদম দেখে নাও জড়ি দিয়ে কাজ করা আছে, একদম জড়ি দিয়ে কাজ আছে। এইগুলো কটন হচ্ছে, ये सब कॉटन में जाएगा, ठीक है। ये मधुराई कॉटन है, झटपट झटपट जिसको लेना है एकदम एसएस ले लीजिए। जॉयना बुटीक फैशन हब का व्हाट्सएप नंबर 8840649319 में भेज दीजिए। देखिए पूरा साड़ी हम एकदम खोल के आप लोग के सामने में दिखा दिए हैं। चैत्र सेल के अवसर में ये सब अभी साड़ी जाएगा डिस्काउंट में। चैत्र सेल खत्म हो जाबे, चैत्र मास खत्म हो गए, বৈশাখ মাস পড়ে যাবে, তখন তোমরা ডিসকাউন্টে আর পাবে না। এই সব শাড়ি একবার কিনলে সব সময় পরবে, ঠিক আছে। এর দামটা বলছি, এর আরেকটা কালার দেখাচ্ছি, নিয়ে নাও। দুটো দেখো, মধুরাই কটন বেশিরভাগ তোমার হোয়াইটেই থাকে, কালারও থাকে কিন্তু বেশিরভাগ হোয়াইটে থাকে, ঠিক আছে। দাঁড়াও, এর দামটা কোথায় আছে? এটা মনে 1050। হ্যাঁ, কোন এই দেখবি? আমি দেখতে পাচ্ছি না তো, ওটাতে থাকলে দেখিস তো। না না, এটাতে নেই রে। ঠিক আছে চলো, এই শাড়ি তো অন্য আগেও তো বেরিয়েছে তো। এই দেখে নাও, এইটা দিয়েছে লাল আর নীলের সাথে বর্ডার। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে দেখো কি সুন্দর टेम्पल बॉर्डर আছে। ये लाल के साथ एकदम टेम्पल में बॉर्डर दिया गया है एकदम। और पूरा बॉडी ऑफ व्हाइट में पूरा जरी के साथ चेक चेक गया है, छोटा छोटा चेक। और एक तरफ आपका ब्लू में दिया गया है, एक तरफ ব্লুতে দিয়েছে, ওইখানেও জরি টেম্পল বর্ডার আছে, তারপরে পুরোটা জরি দিয়ে কাজ করা আছে বর্ডারটা। খুব সুন্দর শাড়ি অফ হোয়াইটে, এইটাও सेम टू सेम আছে एकदम। এইটা দিয়েছে তোমার নীল রঙের আঁচল, इसमें ब्लू कलर का दिया गया है आंचल, है। और इसमें ब्लू कलर का आंचल दिया गया है, और इसमें दिया गया है आपका रेड कलर का ब्लाउज। যখন এই শাড়িটা পরবে না অদ্ভুত সুন্দর লাগবে। ये सब प्योर कॉटन है, एकदम গরমে তোমরা পয়লা বৈশাখে পরো, খুব সুন্দর শাড়ি লাগবে একদম। লালে দেখো এটা ব্লাউজ পিস, লালে একদম ব্লাউজ পিস দিয়েছে। ঝটপট ঝটপট করে এগুলো নিয়ে নাও। এই শাড়িগুলোর দাম ছিল 1050, এই শাড়িগুলোর দাম ছিল 1050। আজকে যদি তোমরা নিয়ে নাও তাহলে মোটে 899 এ পেয়ে যাবে। আজকে যদি তোমরা নাও তাহলে 899 এ পেয়ে যাবে। ये सब साड़ी था 1050, लेकिन आज अगर लेती है आज के लिए डिस्काउंट दिया जा रहा है 899, 899 ये साड़ी। और इसके पहले वाला শাড়ি, এই শাড়িটা আর এর আগের শাড়িটা, প্রত্যেকটা শাড়ির দাম পড়ে যাবে 899।
899 ঝটপট ঝটপট নিয়ে নাও, একদম ঝটপট ঝটপট নিয়ে নাও। চলো এটা আবার একটা তোমার দেখাচ্ছি, কি বলে এটাকে, सिफोन है, सिफोन में एक और देखाচ্ছি, सिफोन में एक और दिखा रहे हैं, एक सिफोन में फिर दिखा रहे हैं। কালারটা একদম কি সুন্দর, একদম তোমার যাচ্ছে প্রচুর ঘাম দিচ্ছে, প্রচুর ঘাম দিচ্ছে, গরম তো পড়েই যাচ্ছে, কিন্তু শাড়ি আজকে নেবে অন্য সময় পরবে, ঠিক আছে। কালারটা খুব সুন্দর কালার, মানে যে কেউ পরবে তাকে খুব সুন্দর লাগবে, ঠিক আছে। যে কেউ পরবে তাকে খুব সুন্দর লাগবে, মানে কালারটা এত মানে মিষ্টি বলতে পারি, মানে এটা তোমার ওই ইয়েলো শেডেই যাবে, কিন্তু কালারটা খুব মিষ্টি, ঠিক আছে। একদম দেখে নাও কি সুন্দর। এইটা তোমার যাচ্ছে ব্লাউজ পিস, এইটা তোমার যাচ্ছে ব্লাউজ পিস, ঠিক আছে। এইটা তোমার যাবে ব্লাউজ পিস, হুম, এটা ব্লাউজ পিস, আর এইটা তোমার আঁচল, এইটাকেই আঁচল করতে পারো, বা তুমি যদি চাও তাহলে এইটাকে তুমি ব্লাউজ পিসের জন্য কাটতে পারো, কিন্তু ब्लाउज पीस 80 सेंटीमीटर ही काटबे। इसमें ब्लाउज पीस अगर आप लोग काटिएगा तो केवल 80 सेंटीमीटर ही काटिएगा, उससे ज्यादा मत काटिएगा, नहीं तो साड़ी छोटा हो जाएगा। कम प्राइस का साड़ी, इसलिए 80 सेंटीमीटर इस सब साड़ी में ब्लाउज पीस दिया गया है। इसको अगर आप लोग रनिंग में ब्लाउज पीस बनाती है, तब ये आपका आंचल का पोर्शन चल जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको ब्लाउज पीस बनाते हैं तो ये आपका आंचल का पोर्शन चले जाएगा, ঠিক আছে। এগুলো দেখে নাও, পুরোটা প্রিন্টে আছে, একদম খুব সুন্দর শাড়ি, ঝটপট ঝটপট নিয়ে নাও, একদম এই দেখে নাও, এই ধরনের যাবে। এই শাড়িটার দাম হয়ে যাচ্ছে 580 টাকা, এই শাড়িটার দাম হয়ে যাচ্ছে কেবল 580 টাকা। আজকের জন্য তোমাদের ডিসকাউंट দেওয়া হচ্ছে 499, ये सब साड़ी हो जाएगा 580 रुपया। आज का डिस्काउंट हो गया ओनली 499, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया में जाएगा। अच्छा, ये देखिए एक देखो कोटा, गर्मी में कोटा काफी आरामदायक और लाभदायक है, एकदम এটা कोटा देखे ना विथ ब्लाउज पीस के साथ। कलर आपका ये जाएगा लाइट सी ग्रीन के साथ, व्हाइट में बड़ा बड़ा फ्लावर के साथ, एकदम लाइट सी গ্রিনের সাথে সাদা দিয়ে একটা বড় বড় মানে ফুল, পুরোটাই শাড়ি একদম এক আছে। এইসব শাড়ির ওজন আমার মনে হয় বড় জোর 100 গ্রাম হবে। এই শাড়িটা, কোটা শাড়িটার ওজন 100 গ্রাম হবে, 100 থেকে 150 মধ্যে হয়ে যাবে, 200 গ্রামেরও হবে না। এটা যাবে আঁচলের পোর্শন, এটা পুরোটা আঁচলের পোর্শন যাবে, আর এর ব্লাউজ পিসও আছে, পুরো গায়ে দেখে নাও এই ধরনেরই পুরোটা ছাপ যাবে, পুরোটা এগুলো ছাপ আছে। শাড়ি ছিঁড়ে যাবে কিন্তু ছাপ একদম যাবে না, ঠিক আছে। এই সব শাড়িগুলো তোমার ছিল অনলি 600, কিন্তু আজকের দিনে তোমরা পেয়ে যাবে অনলি 500 এ, অনলি 500 এ পেয়ে যাবে। এগুলো 600 টাকা দাম ছিল, কিন্তু আজকে মানে সেলে, আজকে চৈত্র সেলে কেবল 500 টাকাতে পেয়ে যাবে, ঠিক আছে। এটা দিচ্ছে এর ব্লাউজ পিস, এটা দিচ্ছে পিওর কটনের ব্লাউজ পিস, ঠিক আছে। 80 সেন্টিমিটারের পুরো একটা ব্লাউজ পিস দেওয়া হচ্ছে আপনাদের, झटपट झटपट আপনারা নিন। ये देखिए ये ब्लाउज पीस दे रहा है एकदम 600 रुपया का साड़ी आज के डिस्काउंट में दिया जा रहा है सभी के लिए, सभी दीदी के लिए ओनली 500, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया, प्री पेमेंट फ्री शिपिंग, कैश ऑन डिलीवरी में 100 रुपीज एक्स्ट्रा ऐड होगा, लेकिन फ्री शिपिंग ही रहेगा, ठीक है। इसलिए फ्री शिपिंग पूरा, कैश ऑन डिलीवरी में जो 100 रुपीज एक्स्ट्रा ऐड होगा उसको अगर नहीं देना चाहते हैं तो प्री पेमेंट कर दीजिए। प्री पेमेंट में फ्री शिपिंग और सीओडी में भी फ्री शिपिंग, लेकिन सीओडी चार्ज, सीओडी का चार्ज लगेगा। একদম দেখে নাও এই ধরনের আরেকটা শাড়ি আছে, এই মানে ওই শাড়িটারই আলাদা কালার, এই কালারটা খুব মিষ্টি কালার হচ্ছে, একদম কোটার মধ্যে যাচ্ছে, কালারটা তোমার হয়ে যাচ্ছে একদম এটাকে একটু উডেন কালার বলতে পারি, আর ওই বড় বড় ফুলের মধ্যে আছে। ঝটপট ঝটপট এগুলো সব তোমরা নিয়ে নাও, চৈত্র সেলে এত কম দামে, মানে 500 টাকাতে ऑल ओवर इंडिया फ्री शिपिंग, কোথাও পাবে না। 500 में फ्री शिपिंग में कहीं नहीं मिलेगा ये सब साड़ी। आप घर से ऑर्डर कीजिए, घर में ही आपका साड़ी पहुंच जाएगा। ये सब साड़ी कोटा है,
इसमें चमक नहीं है, এটাতে কোনো চমক নেই। এটা ম্যাট ফিনিশ হচ্ছে, কোটা জানোই, যেমন কোটাতে কোনো तो सिल्क के सूतो থাকে না, कोटा में कोई सिल्क नहीं रहता है, ये सब मैट फिनिश है। और सबसे बड़ी बात एक और बता देते हैं, जो अगर कोई साड़ी आप लोग को लेती है, लेने के बाद उसको रिफंड या रिटर्न एकदम नहीं होगा, इसलिए पेज में लिखा ही हुआ है যে নো রিটার্ন নো রিফান্ড। যদি তোমরা কোনো শাড়ি নিচ্ছ তাকে ফ্রি শিপিং এ আমরা পাঠাচ্ছি, ফ্রি শিপিং এর পর তারপর তোমরা বলবে না কোয়ালিটিটা পছন্দ হয়নি, আমি শাড়িটা নেব না, শাড়িটাকে নিয়ে নি, সেটা হবে না। ফ্রি শিপিং এ একবার হয়, ফ্রি শিপিং এ তুমি শাড়ি পছন্দ করছো, তোমার মানে তুমি দোকানেও যদি যাও তো তোমাকে নিজে অটো খরচা করে, গাড়ি খরচা করে, কমসে কম নিজের পাটাকে খরচা করে তোমাকে দোকান অবধি যেতে হবে, তারপর তুমি নেবে, পছন্দ হবে না ঘরে এসে তারপর তুমি যাবে, দোকানদার তোমার ঘরে আসবে না, তুমি যাবে দোকানদারের দোকানে চেঞ্জ করতে। কিন্তু এইখানে ঘরে বসে ফ্রি শিপিং এ তুমি পাচ্ছ, তারপর বলবে না আমার মালটা পছন্দ হয়নি, তোমরা রিটার্ন করে নাও, সেটা হয় না। ওইখানে তোমার বাড়ি থেকে মালটাকে আনাবার জন্য তো আমাকে পয়সা লাগবে, তোমার বাড়িতে যে আমি মালটাকে পৌঁছেছি সেটাও তো আমার পয়সা লেগেছে, আনবো, আবার তুমি বলবে ওর বদলে আমি অন্য শাড়ি নিয়ে নেবো, হবে না। अगर आप लोग अगर लेती हैं तो एकदम जो साड़ी पसंद आएगा एकदम एक बार में अच्छे से देख लीजिए, देख के समझ लीजिए, समझने के बाद लीजिए, क्योंकि लेने के बाद एक बार गया आपके पास फ्री शिपिंग में, फिर कहिएगा नहीं माल हमको पसंद नहीं आ रहा है, हम दूसरा साड़ी लेंगे, ये साड़ी आप ले लीजिए, तब नहीं होता है। इसका ब्लाउज पीस है, क्योंकि एक बार साड़ी आपका फ्री शिपिंग में गया है, फिर अगर आप कहिएगा नहीं वो साड़ी हमको पसंद नहीं आया, हम दूसरा साड़ी लेंगे, लेकिन क्वालिटी हमको ठीक अच्छा नहीं लगा है, तो हम ये साड़ी बदल के दूसरा साड़ी, वैसे नहीं होता है। आप अगर दुकान में जाइएगा तो आप खुद चल के जाइएगा, ऑटो टोटो गाड़ी का खर्चा करके जाइएगा, ठीक है, नहीं बोलना तो जरूरी नहीं होता है, क्योंकि जो दीदिया घर से फ्री शिपिंग में मिल रहा है, आप लोग तो घर में बैठ के पेमेंट कर दी, माल हम जो भेजे हैं उसका तो कुछ चार्ज लगा है ना, फ्री में तो कोई आदमी आपके घर में जाके नहीं दे रहा है। ये एगो 500 का साड़ी, ये भी नहीं है आप 50,000 का साड़ी ली है, एगो 500 का साड़ी ली है, उसके बाद कह रही है कि नहीं हमको ये पसंद नहीं आया है, हम दूसरा साड़ी लेंगे, ये साड़ी आप ले लीजिए, होता नहीं है। 500 रुपया का साड़ी हम तो आपको भेजे हैं, उसका तो हमको चार्ज लगा है, इसलिए ऐसा नहीं होता है। इसलिए अच्छे से समझ लीजिए, ये कोई चमक वाला सिल्क का साड़ी नहीं है, जैसा पैसा दीजिएगा वैसा माल मिलेगा। अगर आपने 500 का साड़ी खरीदे हैं और आप समझिएगा हमको 50,000 वाला साड़ी का फील होगा, नहीं होगा। 500 का साड़ी 500 का ही मिलेगा, इसलिए ये कह रहे हैं ये 500 का साड़ी है, ये कोटा है, ये एकदम मैट फिनिश है, ये एकदम लाइट वेट है, अगर हाथ में आएगा तो 100 ग्राम से 100 या 150 ग्राम से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन मैट फिनिश है, ये कोई चमक या ये एकदम आप कोई पार्टी वेयर का साड़ी नहीं है, समझा दिए हैं। इसलिए अगर कोई साड़ी लीजिएगा अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद ऑर्डर कीजिएगा, क्योंकि नो रिटर्न नो रिफंड, ठीक है, समझ गया। ये आपका ब्लाउज पीस है, इसके साथ एकदम सब साड़ी एक ही है, केवल कलर अलग अलग है, ठीक है, इसका जैसे थोड़ा सा डिजाइन अलग है, एकदम देख लीजिए, ये एकदम पीच पिंक में जा रहा है, एकदम पीच पिंक में जा रहा है। ये सब साड़ी का 600 था, अगर ज्यादा लग रहा है तो मत लीजिएगा, अगर आपको लग रहा है जैसा अभी बढ़ा दी है, 2 दिन पहले ही हमने ये साड़ी दिखाया है 600 में, आज ऑफर में जाएगा 500 में। ये सब साड़ी कोई कटा पीटा एकदम नहीं है, अगर सोच रहे हैं जो कटा पीटा है इसलिए दे दिया जा रहा है, एकदम ऐसे कुछ बात नहीं, कोनो काटा पीटा नहीं, चैत्र मासे सेले যাচ্ছে একদম দেখে নাও, পিচ পিঙ্কের সাথে পুরো প্রিন্টে যাচ্ছে, এই সব প্রিন্ট তোমার শাড়ি ছেড়ে যাচ্ছে, প্রিন্ট হটবে না একদম পুরো। আবার তারপরে হচ্ছে 500 টাকাতে তোমরা পাচ্ছ ফ্রি শিপিং এ, ঠিক আছে। আর তারপর সবথেকে বড় কথা হচ্ছে যে এটাতে একটা ব্লাউজ পিসও পাচ্ছ, ঠিক আছে। এই ধরনের ব্লাউজটার সাথে যদি পরো তো খুব সুন্দর লাগবে। এই সব শাড়ির দাম ছিল 600 টাকা, আজকের জন্য তোমরা 500 টাকাতে পেয়ে যাবে, একদম চৈত্র মাসের সেলে দেওয়া হচ্ছে। আচ্ছা, এই শাড়িটার একটা আমি কালার দেখিয়েছিলাম পিচ पिंक এই শাড়িটার একটা পিচ पिंक দেখিয়েছি, এটা একটা দেখে না बॉटल ग्रीन। इस सब इसका एक पीस हमने दिखाया है बॉटल ग्रीन है, एकदम देखिए पूरा ये सब, ये कॉटन नहीं है, ये विस्कस कॉटन है, ठीक है, कॉटन का ही एक दूसरा क्वालिटी रहता है,
जैसे हमने नॉर्मल कॉटन आप लोग जानते हैं, वही कॉटन का दूसरा क्वालिटी रहता है, ये विस्कस कॉटन है। ये एकदम बंगाल का हैंडलूम साड़ी है, और ये आपका जा रहा है एकदम कॉपर जरी का चौड़ा बॉर्डर के साथ, ठीक है। पूरा बॉडी आप माने पूरा साड़ी एकदम प्लेन है। इसमें जो ब्लाउज पीस भी है रनिंग में है, कलर काफी खूबसूरत है, जब कोई दीदी पहनेगी काफी स्मार्ट लगेगा, एकदम काफी। ये ऊपर वाला बॉर्डर है, ये নিচে वाला বর্ডার, এটা নিচে বর্ডার হচ্ছে, পুরো গাটা একদম প্লেন যাচ্ছে, এইটা উপরে বর্ডার যাচ্ছে। এই সব শাড়িতে ব্লাউজ পিসটা তোমার একদম রানিং এ গিয়েছে, ঠিক আছে। ব্লাউজ পিসটা একদম রানিং এ আছে, একদম দেখে নাও। এইখান থেকে তোমাকে আমি বলবো 80 সেন্টিমিটার ব্লাউজের জন্য কাটবে, তার থেকে বেশি কেটো না, নাহলে শাড়িটা ছোট হয়ে যেতে পারে। তোমরা দেখে নিও, অনেক দিদিদের থাকে না যে শাড়িটা প্রচুর বড় হয়ে যায়, বেঙ্গল হ্যান্ডলুমের শাড়িগুলো না প্রচুর বড় হয়ে যায়। তাই জন্য ব্লাউজটা যদি কেউ কেউ বলেওছে আমাকে যে আমি ভেবেছিলাম যে ব্লাউজটা কাটবো না, কিন্তু এত শাড়ি বড় যে বাধ্য হয়ে আমাকে রানিং এরই মানে রানিং এর ব্লাউজ পিস ছিল, আমাকে বাধ্য হয়ে ব্লাউজ পিসটা কাটতে হয়েছে, ঠিক আছে। তো দেখে না, এটা একদম आंचल पोर्शन, आंचलটা এইভাবে आंचलটা যাবে। ये एकदम देखिए आंचल का पोर्शन है, एकदम বটল গ্রিনের সাথে একদম দেখো কপার জরির একদম পুরো কাট, খুব সুন্দর আঁচল। আর এই ধরনের যে টেসেল দেওয়া আছে, এর একটা আমি পিচ পিঙ্কের কালারটা দেখিয়েছি, এটা আরেকটা হচ্ছে। এর দাম আমি বলে দিচ্ছি, আর নাহলে পিচ পিঙ্কের যে কালার যদি কোনো দিদি নিতে চাও, তো পিচ পিঙ্কেরটা আগে দেখিয়েছি, তো ওইটা দেখি তোমরা একটু দামটা ওই করে নেবে, ঠিক আছে। এটাতে মনে হচ্ছে দামটা লেখা নেই। পিচ পিঙ্কটা তো দেখতো কত দাম লেখা আছে না এখানে পাট করা। পিচ পিঙ্ক এটা হ্যাঁ সামনে আছে, দেখতো। দাঁড়াও দেখে আমি বলে দিচ্ছি পিচ পিঙ্কে কত দাম ছিল। 950 মনে ছিল না, দেখো কত বলেছিলাম। তোমরা একটু দেখিও পিচ পিঙ্কেরটা কত, কেননা আমরা যে ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, আমি যে কোনো মানে দামটা লিখে রেখেছি তা না, এখন যেটা আমার মনে হচ্ছে যে আমার দিদিদের দেওয়া সেই দামটা আমি চট করে বলে দিচ্ছি। তাই জন্য আমি যখন পিচ পিঙ্কটা বলেছিলাম, কত বলেছিলাম 950, এই শাড়িগুলোর দাম আছে, কিন্তু ওর মধ্যে ডিসকাউंट দিয়েছি, কিন্তু কত দিয়েছি জানি না। ওই জন্য পিच पिंक के যত দাম হবে তত দাম की এই শাড়িটা পাবে, ठीक है। ये साड़ी अगर आपको लेना है तो थोड़ा सा पहले वीडियो देख लीजिएगा, ये लास्ट में दिखाया गया है, थोड़ा सा पहले देखिएगा। तो इसी मटेरियल में एक पिच पिंक का दिखाया है, उसमें हमने प्राइस बताया है। इसका एक्चुअल प्राइस है 950, लेकिन डिस्काउंट प्राइस हमने कितना दिया है वो पिच पिंक में देख लीजिएगा, क्योंकि जो भी हम डिस्काउंट में दिए हैं उसको कुछ हम लिख के नहीं रखे हैं, वीडियो में ऑन वीडियो बोला जा रहा है, वो आप भी देखिएगा बाद में, हम भी देख लेंगे बाद में। इसलिए ऑन वीडियो कितना डिस्काउंट दिया गया है वो पिच पिंक वाला देख लीजिएगा, उसमें आप लोग को पता चल जाएगा। एक्चुअल प्राइस इस साड़ी का 950 है, ठीक है। हमने बता दिया है, आप सबको जो पसंद आएगा झटपट जॉइन फैशन हब का व्हाट्सएप नंबर 8840649319 में भेज दीजिए। चलिए आज इतना दूर तक, आज के এতটা दूरी। আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে সোমবারে, फिर आप सभी से मुलाकात होगी मंडे को। এটাকে কেউ বন্ধ করতে হবে मंडे को, इसलिए सब अच्छे से रहिए, सावधान से रहिए। और যদি কেউ ঈদের নিতে চাও তো ঈদেরও নিতে পারো, ঝটপট ঝটপট নিয়ে নাও। আজকে এতটাই, নমস্কার, শুভরাত্রি, গুড নাইট। এই পাশ দিকটা এদিকটা এদিকটা নিচে 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 এই পাশটা এই পাশটা নিচে, নিচটা দে না, নিচটা নিচে টিপ না, এই জন্যই হয় ওই পাশটা। হ্যাঁ নিচে টেপো, হ্যাঁ ও নিচে টিপলোই না।